आमर हिंदू पुराण आउ ग्रंथ अनुसार 7 जन अमर वर पाइथिबा चिरंजीवी विषय रे वर्णन करा जायछि। वर्तमान कलिजुगरे से 7 जन अमर वर पाइथिबा चिरंजीवी केउठारे अछंती, पृथ्वीर केउ भागरे रहस्य भाबरे अछंती। चालंतु जानिबा सेही 7 जन महापुरुषंक विषय रे। ता आगरु अजणा दुनिया चैनल को आपनंकु स्वागत। एपरी वीडियो देखिबा पई चैनल को सब्सक्राइब करंतु। आम हिंदू पुराण रे जेउ अमर रहिथिबा 7 जन चिरंजीवी विषय रे वर्णन मिलुछि, तार ऐतिह्य विषय रे प्राय लोक जानिछंती। कुहा जाए सेही 7 जन कलिजुगरे भगवान विष्णुंक कल्कि अवतार अपेक्षा रे अछंती। जेबे कल्कि अवतार जन्म नेबे सेतेबेले एही 7 जन चिरंजीवी बाहर को आसीबे। बंधु माने चालंतु जानिबा किए किए थिले सेही 7 जन अमर रहिथिबा चिरंजीवी। प्रथमे परशुराम। एक समय रे जेतेबेले जमदग्नि ऋषि बहुत क्रोधरे थिले, सेतेबेले परशुरामंकु तांको मातांक बद्ध करिबाकू कहिले। सेतेबेले परशुराम तांकर फारसा उठाई तांको मातांक मस्तक एक प्रहार रे काटी देइथिले। एहा परे ऋषि जमदग्नि क्रोध शांत होइथिला एवं सीए परशुरामंक उपरे प्रसन्न होई जे कोनोसी बर मागिबाकू कहिथिले। सेही क्षणी परशुराम मागिथिले, युद्धरे मोर सामना केही भी जेपरी करि न पारे, आउ सबुठु अधिक आयु प्रदान करंतु। सेही समय रे ऋषि जमदग्निंकठु अमर हेबार बर प्राप्त करिथिले। रामायण आउ महाभारत समय रे तांकर निवास महेंद्र पर्वत रे थिला। एसबुरु मना जाए कलिजुगर वर्तमान समय रे भी परशुराम महेंद्र पर्वत रे ही रहुथिबे। द्वितीय रे राजा बलि। असुरंक राजा बलि बहुत शक्तिशाली थिले। गोटे थर राजा बलि बहुत बड़ यज्ञ करुथिले। एही यज्ञ असरंती शक्ति प्राप्ति पाई थिला। एही यज्ञ देखि सबु देवतागण बड़ चिंतारे पड़ीगले। देवतांक चिंता देखि भगवान विष्णु वामन अवतार नहीं ब्राह्मण रूप रे दान नेबाकू सेही यज्ञ ठारे पहुंचिले। आउ राजा बलिंकु 3 पाद भूमि दान रे देबाकू कहिले। ब्राह्मणर दान मागिबा द्वारा ही राजा बलि तांकु 3 पाद भूमि दान रे देई देले। सेही समय रे भगवान विष्णु तांकर विशाल वामन रूप धारण करी एक पादरे पूरा पृथ्वी को, द्वितीय पादरे स्वर्ग लोक को मापी देइथिले। तृतीय पाद पाई राजा बलिंकु पचारिले, एबे तृतीय पाद केउठारे रखिबी? पचारिबा परे राजा बलि हसिकी उत्तर देले, एबे तो केवल मोर मुंड ही बंचिछि। राजा बलिंक एपरी भक्ति देखिकी तांकर पाद द्वारा तांकु पाताल लोकर सुतल लोक को पठेई देइथिले। एपर्यंत राजा बलि सेहिठारे तांकर शासन राजत्व करुछंती। एपर्यंत भी सीए सुतल लोकरे अछंती। तृतीय रे भगवान हनुमान। भगवान हनुमानंकु असीम तेज बा शक्तिर प्रतीक मना जाए। तांकर जप द्वारा बल, आरोग्यता, निर्भीकता बढ़ी थाए। भगवान हनुमान समयर अंत जाए अमर रहिबे। आपण माने जानती कि भगवान हनुमान केउठारे अछंती? जना पड़े कि महाभारत समय रे जेतेबेले भीमसेन द्रौपदींक पई सुगंधित कई फूल पई गंधमार्दन पर्वत जाइथिले, सेतेबेले तांकर भेट हनुमानंक सहित होइथिला। सेतेबेले भगवान हनुमान कदली बनरे रहुथिले। भगवान हनुमान एहा भाबिकी भीमंक रास्ता रोकिथिले कि एही रास्ता देई भीमसेन स्वर्ग लोक न चली जांतु। सेथिपाई भगवान हनुमान तांकर रास्ता रोकिथिले। भीमसेन प्रथमे भगवान हनुमानंकु जानी पारि नथिले। जेतेबेले भीम जानिथिले ये हेउछंती भगवान हनुमान बोली, सेतेबेले भगवान हनुमान भीमंकु तांकर विशाल रूपर दर्शन देइथिले। आउ 4 जुगर धर्म विषय रे पूरा वर्णन करथिले। एहा परे आउ भगवान हनुमान भीमंकु एहा मध्य कहिथिले, जेतेबेले किछि संकट आसीबो
ମୋର ସ୍ମରଣ କରିବ। ଆଉ ଏହା ବି କହିଲେ ମୁଁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ରୁହେ ବୋଲି କାହାକୁ କହିବନି। ଏହା କହି ଭଗବାନ ହନୁମାନ ଅନ୍ତର୍ଧାନ ହୋଇଗଲେ। ଏକଥାରୁ ଆମକୁ ଜଣାଯାଏ କଳି ଯୁଗରେ ବି ଭଗବାନ ହନୁମାନ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ପର୍ବତରେ ରହୁଥିବେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମ ନାମ ନିଆଯାଏ ସିଏ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥାନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥରେ ବିଭୀଷଣ ରାବଣର ଛୋଟ ଭାଇ ଥିଲେ। ସିଏ ଶ୍ରୀରାମ ଆଉ ରାବଣ ଯୁଦ୍ଧରେ ନିଜ ଭାଇର ପକ୍ଷ ଛାଡ଼ି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପକ୍ଷ ନେଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ସେ ଯେପରି ଧର୍ମାତି ଥିଲେ, ଧର୍ମ ବାଟରେ ଚାଲୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ସେହିପରି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଅନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିବେ ବୋଲି ବର ମିଳିଥିଲା। ରାମାୟଣ ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମହାଭାରତ କାଳରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ରାଜସ୍ୱ ଯଜ୍ଞ ଯେତେବେଳେ ହୋଇଥିଲା ସେହି ସମୟରେ ସହଦେବଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଭେଟ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ବିଭୀଷଣ ସହଦେବଙ୍କୁ ଉପହାର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ଯଦି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ବିଭୀଷଣ ଥିଲେ ତ କଳି ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ଥିବେ ଏବଂ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର କରୁଥିବେ। ପଞ୍ଚମରେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥମା ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରି ଅଭିମନ୍ୟୁ ଆଉ ଉତ୍ତରାଙ୍କ ପୁତ୍ରକୁ ଗର୍ଭ ଭିତରେ ହିଁ ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ଏସବୁ ଘୃଣ୍ୟ କାମ କରୁଥିବା ଦେଖି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ପୃଥିବୀର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକୁଟିଆ ରହିବାର ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ। ଆଜି ବି କୁହାଯାଏ ସେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ କଳ୍କି ଅବତାର ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି। 6ରେ କୃପାଚାର୍ଯ୍ୟ କୌରବ ଏବଂ ହସ୍ତିନାପୁରର କୁଳଗୁରୁ ଥିଲେ। ସେ କୌରବ ଏବଂ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧରେ କୌରବଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅମରବର ମିଳିଥିଲା। ସେ ଆଜି ବି ଭଗବାନ କଳ୍କିଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି। 7ରେ ହେଉଛନ୍ତି ମହାଋଷି ବେଦବ୍ୟାସ ଋଷି ପରାଶର ଆଉ ମାତା ସତ୍ୟବତୀଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିଲେ। ବେଦବ୍ୟାସ ହିଁ 4ଟି ବେଦ ଲେଖିଥିଲେ, ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ଋଗ୍ବେଦ, ଯଜୁର୍ବେଦ, ସାମବେଦ, ଅଥର୍ବବେଦ। ଏହା ସହିତ ବହୁତ ପୁରାଣ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଥିଲେ। ଏସବୁକୁ ଦେଖି ସିଏ ଆମର ଲେଖକ ବୋଲି ମନାଯାଏ। ବେଦବ୍ୟାସ କଳିଯୁଗର ଅନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବେ ଏବଂ ଭଗବାନ କଳ୍କି କିପରି ଅବତାର ନେବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅମର ରହିଥିବା 7 ଜଣ ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ମାନେ କିପରି ମିଶିବେ ଏବଂ କଳ୍କି ଅବତାର ସେହି ଅମର ରହିଥିବା ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି କଳି ଯୁଗର ସେହି କଳି ପୁରୁଷ ଅନ୍ତ କିପରି କରିବେ, ଏହା ସବୁ ତାଙ୍କ ପୁରାଣରେ ଲେଖିବେ। ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ଭିଡିଓର ମୁଖ୍ୟ କଥା। ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ।